बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम्स के साथ शहर इक़्तिदार से मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज बजट की मंजूरी की मुनासबत से बड़ा अहम दिन है। इस हवाले से हम बात करेंगे अरकान असम्बली से और जानेंगे उनकी राय इस बजट के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। बिलखसूस बात होगी फाइनेंस बिल पर कि क्या इसमें शामिल जो नकात हैं वो उनका जो असर है वो मनफी होगा या मुस्बत। इस पर बात होगी पार्लियामेंट के अरकान से और जानेंगे उनकी राय। आइए चलते हैं। बजट के तीन चीज़ें होती हैं आम लोगों के समझने के लिए। जिस तरह घर का बजट होता है, एक इनकम होती है, एक अखराजात होते हैं, और जो डिफरेंस होता है, अगर तो आपके अखराजात कम है तो वो सरप्लस होगा, अगर कम है तो डेफिसिट होगा। अब हुकूमतों के बजट में डेफिसिट ही होता है, अखराजात ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, जो टैक्स रेवेन्यू है। अब अगर जो बजट पेश किया है उसमें तकरीबन 5,800 बिलियन का टैक्स का तखमीना दिया गया। उसके बेसिस पर ही आपने सारे अखराजात बताएं, उसके बेसिस पर ही सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्पेंडिंग, जिससे ग्रोथ आती है, जिससे नौकरियां मिलती हैं, वो 900 बिलियन है। तो अगर 1000 बिलियन का वैसे ही एक एक्सपोजर होगा, आप घर में ये कहें कि 1 लाख रुपए तनख्वाह है और आपको पता हो कि 1 लाख नहीं आएगी, 90,000 ही आएगी, तो फिर आप अखराजात 90,000 के हिसाब से करेंगे ना। अब अखराजात तो 5,800 बिलियन के हिसाब से किए हैं, तो वो इस हिसाब से जब हम कहते हैं ना अवाम दुश्मन है, तो वो इस वजह से ही अवाम दुश्मन होता है कि आप बाद में जाके कहीं ना कहीं से तो अवाम से ही निकलवाएंगे ना। ये जो डिफरेंस होगा कहाँ से लेंगे? कर्जे लेंगे, और कर्जे लेंगे तो कर्जे बढ़ेंगे, वो लीड करते हैं इन्फ्लेशन को, महंगाई बढ़ेगी एंड सो ऑन। या आप वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो आपने बड़े बड़े मंसूबे हैं जो प्लान किए हैं वो नहीं आप करेंगे, उसको कट करेंगे। तो बजट का कोई चौथा बजट है पीटीआई का, कोई भी अच्छा बजट नहीं था, लेकिन ये सबसे ख़राब बजट है मेरा ख्याल है। देखिए ना, बैलेंस होता है। अगर आप एफडीआर को हर थोड़े अरसे के बाद, जैसे जब मार्शल लॉ नहीं लगता, जैसे मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी तो एफडीआर को बड़े इख्तियारात दे दिए गए थे। वो दुकानों पर छापे मारते थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन पर जाते थे, ऑफिस में जाते थे, उनकी कंप्यूटर उठा लेते थे, रिकॉर्ड लेके चले जाते। तो बिज़नेस फिर तबाह होता है। तो आपको एक बैलेंस रखना होता है, आपको एक ऐसा तरीक़ेकार करना होता है कि जिससे लोग टैक्स भी दें अपनी मर्ज़ी से, और जो टैक्स, ज़ाहिर सी बात है कोई भी नहीं कह सकता कि अगर कोई टैक्स नहीं देगा, और उसका तरीक़ेकार ये छापे नहीं होता, उसका तरीक़ेकार एफबीआर का जो प्रोसेस है वो एक नोटिसेस देते हैं, आपको बुलाते हैं और आप उसमें एक सही कंसर्न। अब यहाँ मसला पाकिस्तान में ये होता है कि अगर एफबीआर को ये इख्तियारात देंगे तो वो इख्तियारात हुकूमत इस्तेमाल करेगी अपोजिशन पार्टीज़ वालों पर दबाव डालने के लिए। उन बिजनेसमैन पर जो बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से बिहेव ना करने का मतलब ये है कि पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पार्टी फंड्स में। तो इस किस्म का अगर आप करेंगे, और ये तजर्बा पहले भी हो चुका है, फेल हो चुका है। दुनिया में कहीं भी नॉर्मल सी होती है हर जगह, एक नॉर्मल तरीक़ेकार आप डिफ़ाइन करते हैं जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, फ़ैसला साजी होती है। ये डराने से, पकड़ तकड़ से कभी अगर होना होता तो 1958 में पाकिस्तान ठीक हो चुका होता। देखिए, बावजूद कोरोना के ऐसा बजट आना ये बहुत खुशाइन बात है। पूरी दुनिया में कोरोना के बायस इकॉनमी जो है वो उसको धचका लगा है, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास करम रहा, और पाकिस्तान की ये बजट आना इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ऊपर जा रही है, और ये कोरोना के बावजूद। तो अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा। इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो एहसास प्रोग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो अमेरिका भी नहीं कर सका, ओबामा भी नहीं कर सके, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस साल के आखिर तक पूरा पंजाब जो है वो कवर्ड होगा। हर ख़ानदान के पास जो इलाज का ख़र्चा है वो सरकार देगी, किसी भी हॉस्पिटल से वो इलाज करा सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पहले ये लेकर के आए, पूरी पॉपुलेशन के पास है खैबर पख्तूनख्वा की, और अब पूरी पंजाब के पास होगा। इसके साथ साथ जो डेमो के ऊपर बजट, डेमो पे जो काम शुरू हो गया, और डेमो के ऊपर बजट पे लेकर के डैम्स बनना बहुत नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। 50 साल में पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, तो अगले 10 साल के अंदर 10 बड़े डैम्स बना रही है ये हुकूमत।
تو یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے۔ دیکھیں جو ٹپیکل سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، ایسے منصوبے لے کے آتا ہے، ایسی چیزیں لے کر کے آتا ہے کہ الیکشن کا سوچتا ہے۔ عمران خان ایک لیڈر ہیں، وہ اگلے الیکشن نہیں، اگلی جنریشن کا سوچ رہے ہیں، آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سستے گھروں کا جو اسکیم آئی ہے، تو یہ ایک خوشائن بجٹ بہت ہی زبردست ہے اور عوام دوست بجٹ ہے یہ ہر لحاظ سے۔ تو اس پہ اچھا ہو گیا، یہ منظور ہو گیا ہے۔ اپوزیشن نے بڑی اس میں باتیں کی تھی کہ جی بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ بجٹ منظور ہو گیا۔ اور اب جو اتنے بڑے بڑے جو اکنامک ہمارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے ہیں نا، جس طرح ہماری کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا نقصان ہو رہا تھا، وہ ہم نے نفع میں بدل دیا ہے، وہ نفع میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح باقی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، ہماری ریمیٹنسز اوپر جا رہی ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اچھے اکنامک انڈیکیٹرز کا عام آدمی پہ اثر پڑے گا۔ مہنگائی جو ہے نا وہ ایک ایشو ہے، اور مہنگائی آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیں گے کہ نیچے جائے گی، لیکن اوور آل جو اسٹرکچر آف دا اکانومی کو جو ڈائریکشن دے دی ہے، وہ اس بجٹ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیے جی، اس میں کتنی ریلیکسیشن دی گئی ہے عوام کو، آپ دیکھ لیں اس میں کتنے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا دیے گئے ہیں، ٹریولنگ پہ ایئر فیئر جو ہے اس میں ود ہولڈنگ بالکل ہی ختم کر دیے ہیں، کوئی VAT جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سارے فائدے ہیں عوام کو، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو صحت کارڈ دیے گئے ہیں، اور احساس پروگرام ہمارا کتنا اچھا ہے۔ پھر کبھی توجہ کسی نے دی ڈیمز پہ، وہ ڈیمز اب بن رہے ہیں، ہر حکومت آ کے کالا باغ ڈیم کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب ہم نے 7 ڈیمز ہیں جو اس کے ان پروسیس ہیں، 5 ڈیمز کی ابھی ہم نے فنڈنگ کی ہے، اور تربیلا اور منگلا ڈیم جو ہے ان کی پھر ہم نے اپ گریڈیشن کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کبھی کسی کو خیال نہیں آئی تھی ان کی۔ دیکھیے بجٹ پوری قوم نے دیکھا ہے، اپوزیشن نے باشمول ٹریجری بینچز سارے موجود تھے، اور ووٹنگ ہوئی ہے اندر، تو ووٹنگ میں نمبرز آپ نے خود دیکھے ہیں، تو اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ ہمارے پاس ہم میکسیمم نمبر پہ تھے، اور اپوزیشن اور کیا کہتے ہیں ٹریجری بینچز میں 30+ کا گیپ تھا، اور باقی آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ دیکھیں ہماری دعائیں ہیں، اللہ کرے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ تمام چیزیں ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی رائے جانی، بجٹ عوام دوست ہے یا نہیں، اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف بیانیے تھے۔ آپ نے جانی ان کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بالخصوص FBR کے معاملے کو لے کر، جو کہ سینٹ سے پاس شدہ فنانس بل میں آج شامل کیا گیا تھا کہ FBR سے جو گرفتاری کے اختیارات ہیں وہ واپس لیے جائیں، اس کا ملک پہ کیا اثر ہونا تھا، اس پر بھی ہم نے بات کی اور ان کی رائے لی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے کیمرہ مین نقاش ملک اور مجھے میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔